बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रात गए तकरीबन कोई 10 से 11 बजे का टाइम था। अडयाला जेल के बाहर रावलपिंडी में जो है वो मैदान लग गया। इमरान खान की तीनों बहनें जो हैं, नूरेन खान, अलीमा खान, उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ। और नूरेन खान जो हैं उनको काफ़ी मतलब चोटें भी आई हैं। उनको उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद भी हुआ है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये मामला यहाँ तक क्यों पहुँचा कि इमरान खान की बहनों के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन करना पड़ गया, ऑपरेशन करना पड़ गया, सारी तफसीलात जो है वो बताते हैं। इसके अलावा वकला की एक्शन कमेटी जो है उसका एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें हामिद खान साहब ने शिरकत की है, एतजाज़ अहसन थे, एडवोकेट मुनीर मलिक साहब थे। तमाम लोगों ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अगला लाहे अमल जो है वो बताया 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़। अब क्या बातचीत हुई है, उन्होंने क्या ऐलानात किए हैं, और ये भी चीज़ सामने आई है कि जो एक्शन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या इजलास किया है, उसके अंदर उनके दरमियान इख्तलाफ भी हुआ है कुछ चीज़ों के ऊपर। और ये इख्तलाफ जो है अब इसको सॉर्ट आउट करने के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर एहतजाज का जो है वो ऐलान किया जाने का इम्कान है। तो एहतजाज किन बातों के ऊपर हुआ है, उसका क्या नतीजा क्या निकाला गया है, क्या ये अवामी ये वकला एक्शन कमेटी जो है वो अवाम को या वकला को बाहर निकालने में कामयाब हो सकती है या नहीं हो सकती, सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको बताएं कि अडयाला जेल के बाहर जो है वो इमरान खान की तीनों बहनें हमेशा की तरह जो है वो मंगल के रोज़ पहुंची थी मुलाकात के लिए। लेकिन उनकी मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई इमरान खान से, जिसके बाद उन्होंने वहीं पे धरना दे दिया। और उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पे धरना देते हैं, हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई है हमारे भाई से। अब उनके धरना देने के बाद तकरीबन कोई रात का टाइम हुआ, जब कोई 9-10 बजे का, तो पुलिस ने पहले तो उस एरिया की जहाँ पे वो मौजूद थी, उस सारे एरिया की जो है वो लाइटें बंद कर दी। उस एरिया को जो है वो अंधेरे में मतलब वहाँ पे अंधेरा कर दिया। उसके बाद जो है वो वहाँ पे एक वाटर कैनन जो है वो टैंकर ले जाया गया और इमरान खान की बहनों के ऊपर जो है वो पानी फेंका गया। इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर बाकायदा तौर पर सर्दी है। लाहौर में तो इस कदर नहीं, लेकिन रात के वक्त लाहौर में भी काफ़ी सर्दी हो जाती है। तो वो रात के वक्त सड़क के ऊपर बैठी हुई थी, धरना दे के एहतजाज तक, को पूरा अमन एहतजाज तक, किसी किस्म की कोई नारेबाजी नहीं हो रही थी। सिर्फ वो एक साइड पे पीटीआई के कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे, एमएनएस थे, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से कुछ एमपीएस थे जिनमें मीना खान है, इसके अलावा शाहिद खटक साहब थे जो खैबर पख्तूनख्वा से एमएनए है। तो ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। किसी किस्म का कोई मतलब ना नारेबाजी हो रही थी, ना किसी किस्म का कोई पुरतशद्दुद चीज़ हो रही थी। लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो है वो सबसे पहले इनके ऊपर पानी फेंका गया सर्दी की रात में। मकसद ये था कि सर्दी है, पानी फेंकेंगे तो ये उठ के खुद ही चले जाएंगे, ठीक है, जब इनको तकलीफ़ होगी। लेकिन पानी फेंकने के बावजूद जब वो लोग उठ के नहीं गए, तो फिर वहाँ पे लेडीज़ पुलिस को बुलाया गया। लेडीज़ पुलिस ने जो है वो इमरान खान की बहनों के ऊपर हल्ला बोला, और इस हल्ले में जो है वो नूरेन खान, उनको बालों से यहाँ से पीछे से पकड़ के जो है वो सड़क के ऊपर घसीटा गया। उनके घसीटने के बाद जो है वो उनकी वीडियोस सामने आई, जिनमें उनकी आंखों में आंसू थे। अलीमा खान साहिबा के चेहरे पे मतलब डर भी था, खौफ भी था, और वो सहमी हुई थी। ये तमाम मनाजिर जो हैं वो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो वायरल हो रहे हैं। अब एक चीज़ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई के हामी लोग नहीं, या पीटीआई का सोशल मीडिया नहीं, इसको तमाम के तमाम मीडिया ने, जितने सहाफ़ी थे, न्यूट्रल सहाफ़ी थे, इवन नून लीग के सहाफ़ियों की तो बात ही छोड़ दें, जितने न्यूट्रल सहाफ़ी थे सब ने शेयर किया, सब ने इसको कंडेम किया, इसको कहा कि ये काबिल मज़म्मत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, इतना खौफ क्यों है? इमरान खान की बहनों से इतना खौफ क्यों है? कारकुनों से इतना खौफ क्यों है? ये आप लोग एक नई मिसाल सेट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता, मैंने इमरान खान का 2018 से लेके 22 का दौर जो है वो ना सिर्फ उसको कवर किया है बल्कि उसको देखा है। नवाज शरीफ जेल में थे, कोई एक दिन ऐसा नहीं था कि मरीम नवाज़ को जो है वो जेल के बाहर दरवाजे पर रोका गया और उनकी मुलाकात ना होने दी गई हो।
لیکن اب جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا اگلی دفعہ جب عمران خان کی حکومت آئے گی اور ان میں سے کوئی شخص جو ہے وہ جیل کے اندر ہوگا تو کیا اس کو اندر جا کے ملنے کی اجازت ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا۔ اور یہ بات حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے یہ بات، کہ ایک دفعہ تو خان صاحب کی حکومت لازمی لازمی آنی ہے، ایک دفعہ پی ٹی آئی نے اقتدار میں آنا ہے۔ وہ جلدی آئے، وہ بدیر آئے، یعنی تھوڑے عرصے کے بعد آئے یا ابھی فوری طور پر آ جائے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی پالیسی پہ اور عمران خان کی مرضی پہ۔ لیکن ایک دفعہ تو ان کی حکومت آنی ہے، جب وہ اقتدار میں آ گئے تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ نہیں سوچا جا رہا۔ شہزاد اقبال صاحب جیو کے اینکر پرسن ہیں، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی 2018 میں جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو جمعرات کو 60 سے 70 لوگ جو ہے وہ اے سی والے کمرے میں نواز شریف سے ملاقات کرتے تھے۔ یہاں پہ جمعرات کو ان کے بلڈ ریلیشنز کو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی عمران خان کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈسکریمنیشن ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ایک نئی پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ کی جا رہی ہے۔ اب اس پریزیڈنٹ کے بعد جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے کہ جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اگر وہ اقتدار میں آگے تو وہ یہی سلوک جو ہے وہ لٹائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سود سمیت اس کو واپس کریں، کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ کوئی جمع تفریق کر کے یا کوئی ملٹیپلائی کر کے چیزیں کو آپ کو لٹائیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس وقت جو ہے وہ آپ کو تکلیف ہوگی، غلط ہوگا، اس وقت بھی یہ غلط ہوگا، اب بھی یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن اب یہ ہو کیوں رہا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ بہنیں آرام سے بیٹھی ہوئی، مسلح بھی نہیں ہے، پرتشدد بھی نہیں ہے، پرامن احتجاج کر رہی ہیں، آپ نے بیٹھے ہوئے جو ہے وہ ان کے اوپر تشدد کر دیا، پانی پھینک دیا۔ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ وکلا کی ایکشن کمیٹی کا جناب آج اجلاس ہوا، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ اعتزاز احسن تھے اس میں، حامد خان تھے، ایڈوکیٹ منیر ملک تھے، اور بھی کافی سینئر وکلا تھے، جس میں جو ہے وہ حامد خان کی طرف سے یہ مطالبہ رکھا گیا کہ جو وفاقی آئینی عدالت بنائی گئی ہے اس کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے، لیکن اس کے اوپر اختلاف پیدا ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی نہیں، اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ بات یہاں پہ آ کے ختم ہوئی کہ بارز ایسوسیشنز ہیں ان کے مشورے کے بعد جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جائے گا۔ تو اس کے اوپر تمام تقریباً جتنے سینئر وکلا ہیں ان کا اتفاق ہے کہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے اس نے آئین کو جو ہے وہ نہ صرف اس کی روح کو خراب کیا ہے، بلکہ اس کی ایک جو اصل شکل ہوتی ہے آئین کی اس کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو اس کو یقینی طور پر جو منیر ملک تھے ایڈوکیٹ، انہوں نے کہا کہ جی 1973 کے آئین کے مطابق ایک ہی اعلیٰ عدالت ہے، اور وہ عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری کوئی عدالت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سارا کچھ ہوا ہے، لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی بھی بڑی تحریک وکلا چلانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔